arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian Sabtu sekarang insyaallah untuk sorop praktis kita dibanyakan praktek ya. Karena praktis nama juga, artinya banyak praktek. Nah, agar mutqin dari hasil murojaah kemarin orang per orang, nah insya Allah kita akan fullkan ya 1 jam ke depan itu, tapi bareng-bareng ya, bareng-bareng kita tasrif dari mulai domir dulu ya. Domir yang munfasil terpisah dan domir yang muttasil bersambung. Masih ingat? Aya ye spidol aya nu nyenak. Eta. Atau nih aya. Jadi kita mentasrif ya, dari mulai domir. Kita 1 jam ke depan ini domir yang munfasil dulu. Masih ingat ada berapa munfasil? Ada 2. 1 yang rofa, yang 2 yang nasob. Yang rofa apa? Huwa, huma, hum. Yang nasob apa? Iya, hu. Nah, kemudian domir yang lumayan panjang di sini, muttasil. Kita akan tasrif bareng-bareng. Muttasil pun ada yang muttasil bil ismi, muttasil bil fi'li. Dengan fi'il muttasil itu bersambung. Bil ismi dengan ismi, isim. Bil fi'li dengan fi'il. Satu lagi bil harfi. Bil ismi kemarin contohnya apa? Baituhu. Kedua tahu. 1 tu marfu, 2 ta mansub, 3 majrur. Apa yang majrur? Baitihi, baitihu. Baitihi. Kita tasrif bareng-bareng. Kemudian bil fi'li, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Tasrifkan. Fi'il madi fa'ala. Fi'il mudhari yaf'ulu. Kita gunakan yaf'ulu saja. Fi'il amr uf'ul. Terakhir bil harfi, kita gunakan contohnya huruf jar yang 2. 1 min hu, 2 ilaihi. Nah, nanti di jam kedua kita akan bahas yang huruf jar ini ya, dengan fungsinya. Nah, nanti kita tasrifkan ini, beres ini ke tasrif usul. Dari mulai sulasi mujarad berapa bab? Sulasi mujarad 6 bab. Sulasi mazid dibagi 3 ya. Mazid 1, mazid 2, mazid 3. Yang 1 huruf 3 bab. Yang 2 huruf 5 bab. Yang 3 huruf jumlah 6, 3, 5, 18 bab. Ditambah kemarin yang rubai. Rubai tapi yang baru mujarad ya. Nah, terakhir di sini berapa bab? 1. Nah, nanti sisanya yang mazid. Tapi mazid kemungkinan Sabtu depan yang ini. Jadi kita tasrifnya sampai di sini nih. Nah, sampai di sini. Nah, itu. Di 19 bab.
Farag lahnya. Biar nanti bisa diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Biasa kita gunakan tanda panah ya, tanda strip. Posisikan begini cara menghafalnya ya. Jadi biar terbiasa. 3 dulu. Masih ingat yang ini? Masih ya? Baik. Ikhwan akhwat, kita mulai ya. Saya sebutnya yang ini ya. Domir munfasil rofa wa humahum. Domir munfasil nasob iyahu. Domir muttasil bil ismi, bil fi'li, bil harfi gitu ya. Jadi istilah-istilah itu. Tapi yang bil ismi gunakan 3. Yang marfu baituhu, yang mansub baitahu, yang majrur baitihi. Kalau fi'il mudori, fi'il madi mudori amar. Baik, kita bareng-bareng ya. Satu Domir munfasil raf'in wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana na. Domir munfasil nasbin. Iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Beres, yang munfasil hanya 2. Sekarang yang banyak muttasil. Sekarang domir muttasil bil ismi marfu. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Mansub. Baitahu, baitahuma, baitahum, baitaha, baitahuma, baitahunna, baitaka, baitakuma, baitakum, baitaki, baitakuma, baitakunna, baiti, baitana. Majrur. Baitihi, baitihima, baitihim, baitiha, baitihima, baitihinna, baitika, baitikuma, baitikum, baitiki, baitikuma, baitikunna, baiti, baitina. Tarik nafas lah. Res. Kemudian domir muttasil bil fi'li, fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Domir muttasil bil fi'lil mudhari'. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Domir muttasil bi fi'lil amri. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli,
uf'ula, uf'ulna. Fil amr mulana dari domir apa? Anta. Karena mukhotob. Uf'ul itu anta. Beres. Terakhir, domir muttasil bil harfi. Dua ya, minhu. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ayo palas namanya. Ilaihi. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilaina. Alhamdulillah. Apalagi yang huruf ya. Inna kan huruf. Innahu. Innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inna. Innani, ini ada dua, bisa innana, innani, innana, atau inni, inna, boleh dua-duanya. Inni, inna, atau innani, innana, ada nun wiqoyah, itu boleh. Baik, beres yang ini dasar. Di tadi ini wajib ya, di mutawasit mah terus ditambul lah ya, di mutawasit mah ya. Sekarang kita masuk ke tasrif yang ini nih, yang mujarad dulu ya, fiil tasrif fiil mujarad, yang usul dulu ya, usul dulu semuanya. Berarti berapa? 19 bab. Siap-siap dari sekarang, lihat di buku kalau belum hafal. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Yang di halaman 1 berarti fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu tidak menggunakan ini kalau tasrif usul. Kalau tasrif usul langsung saja ya. Kecuali kalau apa? Kalau yang ini yang furu gunakan yang ini. Kalau usul kan fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ini fi'il, ini isim gitu. Kan betul ya? Fa'ala yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul, fu'ila, yuf'alu. Kan ini fi'il. Ini isim. Fa'lan, fa'ilun, terus maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Mau model ini silahkan, bebas yang usul itu ya. Mau langsung sekaligus seperti itu, silahkan. Kita bareng-bareng yang fa'ala yaf'ulu. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Halaman 2. Lihat halaman 2. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al,
mif'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Bab 5. Fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Bab 6 tidak lengkap, tapi biar sama hafalan lengkap saja. Bab 6. Fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ilun. Nah, beda itu ya. Fa'ilun. Diulang. 1, 2, 3. Fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, beres. Halaman 3 lihat. Sekarang kita masuk ke sulasi mazid. Tapi yang mazid harfun wahidun. Al-mazidu fihi harfun wahidun. Sulasi mazid yang di dalamnya ada 1 huruf saja. Ada 3 bab. Halaman 3. Bab pertama. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun muf'alun, uf'ila yuf'alu. Lihat saja. Kalau belum hafal lihat saja. Bab 2. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Isim alatnya semuanya hilang ya. Sampai akhir nanti itu hilang. Sampai sulasi sampai rubai juga hilang. Hanya sampai tadi saja kalau isim alat. Bab 3. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun mufa'alun, fu'ila yufa'alu. Itu sulasi mazid dengan 1 huruf. Halaman 4. Masuk ke sulasi mazid fihi harfani. Ada 2 huruf. Berapa bab? 5. Bab pertama. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Bab 2. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Bab 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun, ifta'il la tafta'il, mufta'alun mufta'alun, uftu'ila yufta'alu. Bab 4. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun, in fa'il la tanfa'il, munfa'alun munfa'alun, unfu'ila yunfa'alu. Bab terakhir bab 5. If'alla yaf'allu if'ilalan, muf'allun
muf'allun, if'alla la taf'alla, muf'allun muf'allun, uf'ulla yuf'allu. Yang begini cukup gunakan ini ya. Walaupun tidak hafal, gunakan yang ini ya. Karena kadang ada yang tidak hafal, tidak apa-apa, yang penting paham ya. Tapi sebaiknya memang hafal ya, sebaiknya. Baik, sekarang mazid dengan salah satu ahruf, 3 huruf. Ada berapa bab? 4. Bab 1, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun, ustuf'ila yustaf'alu. Bab 2, if awwala yaf'awwilu if'iwalan, muf'awwilun muf'awwalun, if'awwil la taf'awwil, muf'awwalun muf'awwalun, uf'awwila yuf'awwalu. Ayan namanya. Bab 3, if'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan, muf'aw'ilun muf'aw'alun, if'aw'il la taf'aw'il, muf'aw'alun muf'aw'alun, uf'u'ila yuf'aw'alu. Nah, beda sedikit. Uf'u'ila gitu ya. Uf'u'ila yuf'aw'alu. Nah, itu paling jebakannya di situ ya. Bab terakhir, bab 4. If'ala yaf'alu if'ilalan, muf'alun muf'alun, if'ala la taf'ala, muf'alun muf'alun, uf'ula. Ahsantum, beres. Halaman 6. Nah, jemaah kan? Ada halaman 6? Ada ya? Nah, sekarang halaman 6 tasrif rubai, tapi yang mujarrad ini gampang, hanya satu yang kemarin dibaca ya. Baik, rubai mujarrad. Hanya bab 1 ya. 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan, mufa'lilun mufa'lalun, fa'lil la tufa'lil, mufa'lalun mufa'lalun, fu'lila yufa'lalu. Nah, sampai di sini. Halaman 7 lihat. Ya. Nah, ini insya Allah Sabtu depan. Khusus sulasi, khusus rubai ya. Bukan lagi sulasi. Rubai mazid. Ya, ada 2 di sini. 2. Itu nanti yang 2 itu maksudnya yang nambah 1 huruf mazidnya tafa'lala. Yang nambah 2 huruf ada 2 bab. If an lala dan if alalla. Jadi aslinya memang begitu. Ini nanti ya. Baik, sebelum masuk ke tasrif furu, barusan usul semua. Silahkan yang mau ada ditanyakan untuk seputar yang tasrif usul yang barusan. Ini wajib hafal untuk nanti saat kita membongkar Al-Quran. Karena insya Allah sudah mutawasid, kita akan sedikit-sedikit ya bawa ke i'rab Quran. Kita akan bawa ke i'rab Quran. Jadi mungkin kalau ini sorobnya sudah mulai kuat, apalagi kalau di rumah tiap hari di murojaah, nanti waktu sorob itu kita manfaatkan untuk meng-i'rab Al-Quran. Ya, kita i'rab Quran dengan i'rab yang tepat ya.
dengan i'rab yang tepat berdasarkan dawabit, berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku gitu ya. Baik, kita masuk ke tasrif furu kalau tidak ada pertanyaan. Tasrif furu itu sebetulnya yang barusan kita tasrif usul semuanya yang 19 bab itu tergantung tasrif furu yang di bab 1 sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu eh fa'ala yaf'ulu. Makanya kita nasibkan itu dulu sebelum ke yang barusan. Baik. Kita barang-barang yang fa'ala dulu ya. Berarti gunakan ini kalau furu. Kalau tasrif fi'il. Furu ya, furu. Fa'ala yaf'ulu, tapi fa'alanya dulu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Yang tadi yang ini ya. Diulang lagi berarti. Tasrif fi'il madhi, maklum. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Sekarang ngaceleng heula kan itu. Tasrif fi'il madi majhul. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Sekarang tasrif fi'il apa? Mudhari. Yang maklum dulu ya. Yaf'ulu. 1, 2, 3. Tambah yang majhulnya. Fi'il mudhari majhul. Yuf'alu. Baik, itu yang fi'il mudhari. Terus satu lagi fi'il apa? Amr. Amr di sini ya. Dari anta mulainya. Amr. 1, 2, 3. Gabung dengan fi'il nahyi. La taf'ul. 1, 2, 3. Fi'il semuanya beres. Ada 6. Ini kan fi'ilnya 6. Dah beres ya. Sekarang ke isim. Mulai dari sini. Ini apa? Masdar. Ini pakai isim. Ini bukan. Zaman dulu. Isim zaman. Isim makan. Nah, sebut isim semuanya kecuali masdar. Jangan nyebut isim masdar. Jadi cara membacanya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Karena mereka isim tidak ada di sini ya. Baik, yang masdar dulu. Tasrifkan masdar. Oh, hanya 3 kan ya? Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Berarti hanya melihat dari jumlah saja. Fa'lan menunjukkan mufrad, fa'laini menunjukkan musanna, fa'latin menunjukkan jama'. Itu saja. Masdar itu ya. Isim fa'il, isim maf'ul ini sebetulnya bisa masuk ke sini ya. Sebetulnya nanti kalau belajar apa? Eh, bilangan itu. Baik, kita tasrifkan isim fa'il. Apa isim fa'il itu? Fa'ilun. Sok, 1, 2, 3. Fa'ilun.
Nah gitu. Fa'ilatun domir apa berarti? Hunna. Bisa ke sini fa'ilun bisa? Yang anta kan tadi huwa. Bisa tidak? Bisa. Jadi diulang lagi. Ini sudah beres, ini ulang lagi ke sini. Kan fa'ilun contohnya apa? Nasirun, penolong ya. Nasirun, penolong. Ini kan nomor tadi apa? Huwa. Huwa nasirun. Artikan dia adalah penolong. Betul kan? Huwa nasirun. Ini domir apa yang ini? Kalau anta coba masukkan anta. Anta sama kan? Anta nasirun. Engkau adalah penolong. Anta nasirun. Berarti boleh ke sini. Jadi fa'ilun diulang lagi. Sok 1, 2, 3. Fa'ilun. Bagus. Kalau ana menggunakan apa? Yang 6 tadi. Bayangkan. Ana. Yang 6 tadi. Itu kemana? Ana. Fa'ilun. Kalau muzakkar. Berarti ini bisa fa'ilun. Kalau muannas berarti boleh dua. Fa'ilun atau fa'ilatun. Ana fa'ilun kalau muzakkar. Nasirun saja biar gampang. Ana nasirun kalau muzakkar. Ana nasirun. Kalau muannas ana nasiro. Tuh kan berarti ana itu boleh fa'ilun, boleh fa'ilat. Kalau nahnu yang boleh yang mana dari 6 yang tadi? Nahnu fa'iluna dan fa'ilatun. Nahnu nasiruna. Nahnu nasirotun. Kan betul tuh. Ya boleh isim fa'il masuk ke situ. Begitu isim maf'ul. Baik, masukkan isim maf'ul. Maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Yang muhotob. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Kalau ana, nah maf'ulun atau maf'ulatun. Kalau nahnu, nah gitu. Dah beres. Dua isim itu masuk ke yang ini. Sisanya isim zaman, isim makan, dan isim alat hanya 3 tasrif. Sama dengan masdar. Isim zaman makan gabung yang ini ya. Wazannya. Maf'alun. Tasrifkan maf'alun. Zaman makan sekaligus. 1, 2, 3. Maf. Diulang. Jangan tanwin. Karena isim goer sorry. Diulang. Maf'alun, maf'alani, mafailu. Terakhir isim apa ini? Isim alah. Alat bahasa kita. Satu apa wazannya? Mif'alun. 1, 2, 3. Mif'alun, mif'alani. Oh, mafailu itu bisa isim zaman, bisa zaman makan, isim alat. Namanya kenapa isim goir munsorib? Sigoh muntahal jumu hilap deuinya teh. Tete terakhir di kelasmu tadi. Ikhwan akhwat sengaja ya untuk pertemuan pertama ini kita gojlok yang ini. Kemudian
Di sela-sela istirahat kita istirahat, 10 menit ya. Silahkan mohon setoran saja ya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak, tidak apa-apa dibaca saja. Setoran yang mana? Sambil istirahat ya, setoran yang ini nih. Fa'lala, yufa'lilu, tasrif usul dan tasrif furu'. Nah, mana? Nah, halaman 94, 95. Mangga saling setor sambil istirahat. Masuk lagi nanti jam 9 lebih 10. Ini jamnya beda ya. Ini jamnya beda. Ini terlalu cepat 10 menit. Silakan fa'lala yufa'lilu saling setor ya. Silakan. Setelah itu nanti kita masuk ke kajian ajurumiyah. Alhamdulillah. Kumpulkan halaman enggak?